wakati uno angalizwa tukufu wa he siti ya Radio Kartala ngaridora lunge ebake ya raro ya husu l'Islam et l'Occident, le chemin du savoir. Yani l'Islam ni Ulaya enamna ya ilmu ya kanime Islamu ya jaka urengwani wa Ulaya waitukuze ataiwasili daraja hiyo leo. Mahadisiano tukoishi abantu maulama mahu wa hizi universite ku lwazele zao wangu mimi ni tafsirio mimi wazidi na mtusalani wa universite nkuu za dunia hamadeheli raishilia harmwe bakia handani ne bakia bili raishilia Michel Serre raishilia Jean-Pierre Fay raishilia Charles Butol raishilia Jacques Verger raishilia Giuliano Tossorodini usiku wa leo ngarjwenda raishilia al-Allama Darus Shaygan ya lawa harmwe universite ya Teheran harmwe ya Iran ngarjwishilia tena al-Allama Kamal Tawfik al-Samarai ikawi alimuhu wa he universite ya Baghdad harmwensi ya Iraq wi ulama amuhu husundugu za medicine ngarjwenda raishilia tena Alexander Guillaume ya lawa harmwe universite ya Varsovie harmwe enti ya Pologne ngarjwishilia tena Ralph Evan wi al-Allama wa he universite ya Oxford ngerezani wareleze harmu mkabala wa falsafa enamna enzia ya hea ilmu ya kauvira ranzi harimwa yensia Iraq hata iji waswili harimwa wa Ulaya hawandise harmwe bakea raru ya leo ngarjwandisa rishilie al-Allama Darus Shaygan ya lawa harmwe universite ya Teheran harmwe ya Iran Darus Shaygan. Sont les avéristes latins qui provoquaient la cassure, si vous voulez, entre la foi et la raison, la théologie et la philosophie. Ça a été le commencement, si vous voulez, de la modernité, cette grande cassure dont les conséquences furent énormes. Mais de l'autre côté du monde islamique, c'est-à-dire en Iran, la pensée d'Averroès ne laissa aucune trace. Au contraire, c'est Avicenne qui resta le maître à penser. Surtout ce qui marqua beaucoup le monde iranien fut, je crois, l'aspect néoplatonisant de sa pensée. hautafsiri izo al-Allama Darus Shaygan yaone saban ikawi alimuhu ya law harmwe universite ya Teheran harmwe ya Iran Darus Shaygan gone sokana wanu wadunga ze fikra za Ibn Rushdi wanu malatin do wakahuja wajiwa vunze harimwa ukweli wahusu yedini ne falsafa na banu ekanga mwanzao bandu bahandu bakawadisa ustarabu wa nyumeni umvunzo wunu ikao ufanya hatwari nyinji shaikadu nzera ngadia harmu pando huu ulemengu wa Kiislamu yani dahunu Iran ze fikra za Ibn Rushdi kazaransi alama shade kinyume ze fikra za Ibn Sina de zabaki fikra za alimuhu ikao ndizo wa Iran ulemengu wa Iran hawinji wakao fikiri hususani zionesa haku harmu ulemengu wa Shiira dabu waturenga haku zinu fikra za neoplatonicien yani ze fikra za hema iranien zibaki harima ze fikra za Ibn Sina hautafsiri mbabi zenongona hamba banu hawenu wa harmu mkabala wa falsafa ili rjowelewa na ndondondo dukana harmule mengwa Kiislamu abakaya maulama maili mahu ikao wandwa kuwafikiri haku harima za ilmu za nyumeni bakawi Ibn Rushdi na Ibn Sina harmu mkabala wa falsafa haukana Ibn Rushdi dia kautongesa wa Ulaya wapuengao heda usoni harmu fikiri halafu wanazoni wa huu malatin yani dawanu wanazoni wa huu walawa harima ye Itali kao ngwarumio haku emishinzi ya ilmu ya Kilatini hamadu wa Faransa ma Allemand emishinzi ya ilmu ya hao de mishinzi ya Kilatin yani do starabu waandisa hunu Rome hunu Itali halafu wanazioni wa huu malatin warengaze fikra za Ibn Rushdi do wakahuja wajiwa sise ufa wanduandisa ufikiri hamsinadi harimwa edini ne falsafa wanduwa tsahe haki wa mahalailio halafu wanazioni wa huu wanu malatin ma occidentaux maadia wa njar mwezi bwana za ufikiri zila wende hata basi ufa harma ho fikiri edini ne hikma ne falsafa nbandu akawandisia umanyisiho wa husu fikra baadia wanazioni wa huma malatin wasawele wa ze fikra za Ibn Rushdi warenge huendelea haufikiri hadaraja juu sha harmu ule mengu wa Iran kwa jaka huelewa zila fikra za Ibn Rushdi wakana kwa jaka waziparisa Iran hukahule haku mawasiliano ya husu ilmu harimwa hunu Occident
yani hunu harmweli barla Europe mawasiliano ya ilmu henda Iran mawasiliano kajaka haku alafu itsongesa wanazioni wa huwa Iran kwa jaka ujua Ibn Rushdi haweshelezi zana harmwezi darasa mbili zabira rifumbu wanazioni wa huma Islamu ikawa kautsongesa ya ilmu ipuengao ya daraja juu harmule mengu kamili rifumbu wa Al-Qindi yala wahunu Iraq, rivumbu Al-Farabi yala wahunu Iran, rivumbu wa Avicen Ibn Sina yala wahunu Iran, rivumbu wa Averroes Ibn Rushdi yala wahunu Espagne hunu Cordoue, rivumbu wa Muhammad Musa Al-Khawarazmi ikaw wi ha puangonku harmwe science hususan do ufanye zisabu zinu za calcul wi hala wahunu Iran, rivumbu wa Jabir bun Ayyam wi ikaw hafanya hazinku harmwe algebra wanu de mamla mahu maisilamu masava mahu maisilamu ikaw uvumizi wa haku harmwe bwana husu ya ilmu ne falsafa ikao waja hali haku harmwezi darasa mbili na tende nazifanya rivenu wandondondo hadisi ya husu ya falsafa ne maulama awanu na wavumbua bana hawashelezi zanduka na huliho ngasi harmambwana ya ueleze falsafa ne ilmu ne science nga mjovenu haku shade mafsava mahu ya heule mengu wakautsongese science yende usoni ne falsafa alafunga wanazioni wa huwadini wa daraja ya juu ikao wakawa njia harmwezi mbwana hizo ya wangarjua wavumbua tena wanazioni wa dini wa daraja ya juu wanjia harmwe hikma na uvenua kweli wa hea ilmu huliho doi al-Allama Darwish Shaygan ngone sokana harmwe ensi ya Iran mouvement ya he falsafa iparo neoplatonicien mouvement yo kaijawaswili falsafa yo kaijawaswili harima ensi ya Iran ye mouvement ino da hivi mouvement platonicien hau tafsiri mbavi zinumbu anaza fikra ikauzika zandiswa ni Plotin karni yararu baadi ya Isa ibn Maryam isaja Plotin hadisa mbwana ya urenga zihikma za Parmenid ukana Parmenid widi ya kau urengwa zembwana za msinadi ni Platon paske ngarjoka na Platon wodi ya kawanzia zihikma zinji za Sokrati hanzi hatsena na hikma za saya za Parmenid halafu zembwana za Platon ya kawendelia nizo izo ndizo ya kaujazi somesemu na shoni wahe Aristotle halafu izio za Aristotle zijestafsirilwa ne wanazoni wa huwa he dunia wahusu falsafa yani da wanaovumbwa banu Al-Qindi na Al-Farabi atazijez wasuli Ibn Sina na Ibn Rushdi atazijez wasuli wa Ulaya mouvement yakayandiswa ni Plotin mouvement inu ikayandisa ukana wakaurenga ukana olia ukana Platon sivumbwa ondwa ili banu sivumbwa Plotin na Plotin widi akawandisa ze fikra za ubalia ze mbwana ya mouvement ikauyo parwa neoplatonicien halafu Plotin haja habaukana ngurengo ukana Platon woim mru ikao hakauhafili haku na Parmenid haukana ngarjoka na Platon harmweze mbwana zahahe haka hanzi hazio hakavumbwa haku Sokrate bahe harmwe mouvement inu ya Plotin yakayandisa au 3e siècle karni ya raru mouvement Plotin ngwambokana ngurengo ukana Parmenid duo Platon yakamvumbwa haku mouvement hiyo ze fikra za mouvement zandiswa ni Plotin lezaka huenda hatanzi za science ya daraja juu hatanzi jezu waswili Galilei waswili Einstein ze fikra zinu zibirlaje hata zaka waswili Albert Einstein baadi ya mouvement yandi saranzi Plotin zimbwana hizo zijazirengwa ni Proclus zijatena zijazirengwa hizo ze fikra hizo hendela usoni ni Porphyre zijazirengwa ze fikra hizo hendela usoni ni Damaskios zijazirengwa ni Scott Eugene zijazirengwa ni Jamblique izo na ambabo do wakati wa he antiquite ya he wala watende hale izo deze hikma zandisiwa ni Plotin ikao hakaurenga ukana Platon hakaufikiri haku izo Parmenid ya hamba haukana mweshede zondondo Platon hakaufikiri wandwa ili hakawanzia izo Sokrati ya hamba ni izo Parmenid ya hamba halafu mouvement ya Plotin de akawenda hataiji waswili science ya mvurlo ni harmole menguleo baadi ya antiquite wafanye za hawata wakati wa Jamblique ija wakati wa Renaissance yani wakati wa wakautsa wa renouveler ze hikma ze ilmu za daraja juu za hema ulama watende wakautsa zi renouveler watena ziwasuli daraja ya saya basi wakati wa Renaissance wahimi wakombe wa saya warenge relève ya hikma yakayandiswa ni Plotin harmwe mouvement ya Platon ikawe mouvement hiyo yo parwa neoplatonicien halafu harmu wakati wa Renaissance baka gemiste harenge mbwana wendela usoni au develope zilazahe maulama watende baka Platon baka Marcille Ficin ngesa ilaz jezu waswili Galilei inu mouvement neoplatonisme yinundi akauja ike avenir ya he science indi akahuja ike de toamaya ya homo de losoni wa he ilmu ya husu e science ngarjoka e science yodo venufu re o kweli wa ya ilmu
halafu mouvement ya ilmu yinu wakati henda hata ya waswili al-allama Galile ijai kauha ismu nyindwa jina waliokana ngaiporwao neoplatonismu ijai kausa isimu ngaiporo aristotenismu halafu aristotenismu ikawandisa ranzi Galile huja ijai waswili Stephen Hawking abasa hawirlia harimwa Newton, Einstein e Stephen Hawking. Izona kanzani wanese hindi hikma inu yandisa hule yandisa harmweze tafsiri za heziyo za Plato na Aristotle zibirila harmwe maulama maislamu zeende hata zijezi waswili wanazioni wa Ulaya hata ziwaswili Galile ziwaswili Galile vaja generation indwa jina waja waikause isimu waipara aristotenismu inurilio linyo leo harmwe siansi ya hule mengurulo niyo leo siansi ya mnofu ya tsongesa ezana rirumiao zenda usoni hakuu siansi hiyo falsafa hayo poro aristotenismu aristotenismu ya kautsongesa waswili daraja juu ya teknoloji ranzi elektroniki ranzi mekaniki ya jurlo niyo ribia zao ranzi bioloji ya daraja juu falsafa ya kauja izae bioloji ya daraja juu izae mekaniki ya daraja juu izae elektroniki ya daraja juu iyo de falsafa iporo aristotenismu yani de zimbwana zandisiwa ni Aristotle ikau Aristotle we hakawanzia ze hikma za fundi wahe Platon ngamfikiri hauraji tsi sana tivenua izo al-allama Darwishaigan yaonesa bantu elwa Faransa tivenua omnofu wahe hikma enamna endao narishidie Darwishaigan est le symbole de clivage qui départage les deux versants oriental et occidental du monde islamique. Si vous prenez Averroès d'un côté et Avicenne de l'autre, ce sont les deux extrémités du monde islamique. L'un est un andalou, l'autre est un iranien de l'Asie centrale, né à Bukhara. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pensée d'Averroès a surtout marqué l'Occident médiéval. Vous savez, au Moyen-Âge en Europe, il y a plusieurs courants. Il y a le courant qui croit en la primauté de la foi, comme les Augustiniens par exemple, les Tertulliniens aussi. Il y a ceux qui prônent l'autorité de la raison et ceux qui veulent les accorder ensemble comme les thomistes. Or, ceux qui prônent l'autorité de la raison sont les avéroïstes. Parce que dans la pensée d'Avicenne, il y a une hiérarchie de connaissances. Le livre saint peut être interprété soit par le philosophe, soit par le théologien, soit par le commun des mortels. Donc selon que l'on est philosophe ou théologien ou la foi ou simple croyant, on n'a pas la même perception du livre saint. D'où la hiérarchie des connaissances, les niveaux multiples de la connaissance. Et ces niveaux multiples ont été interprétés en Occident comme une double vérité. Comme quoi, par exemple, deux vérités contradictoires peuvent simultanément être vraies, l'une pour la philosophie, l'autre pour la théologie. C'est ce qui a donné en Occident la double vérité. Et il y a eu des représentants à Paris au XIIe, XIIIe siècle. Ils étaient les maîtres des arts de l'Université de Paris. Ils étaient connus comme des avéroïstes. Au tafsiri izo al-allama Darwishaigan yaone saban ikaw halawa harmwe universite ya Tehran harmwe nsia Iran al-allama ngone sokana Ibn Sina indi alama ya he humwanyisiho harmwa fikra za daraja juu za ilmu harimwa ulimwengu wa Kiislamu yani ngone sokana bandu bakawandisa usiho ufa banyisieze nzia mbili za husu fikra harimwa ulemengu wa Kiislamu yani do ulemengu wa hunu Orient harmwe lebara la Azi na ulemengu wa Kiislamu wa Occident yani da wanu walu harimwa lebara la Europa. Al-allama Darwishaigan ngone sokana ekardo anzari renge Ibn Rushd na Ibn Sina riwatie wizanini zinde zensa nansa za husu ya hikma harmu ulemengu wa Kiislamu yani ngone sokana Ibn Sina de ensaye nzima harmu ya Orient vai Ibn Rushd de ensaye nzima harmu Occident yani ngone sokana hamambonzi donc ngarjokana mbonzi yokana ensahula nensaye hula basi ngone sokana harmu ulemengu wa Kiislamu ekardo anzari rengo andwanu wa ili inde zensa nansa za husu hikma daraja juharmo ulimwengu wa Kiislamu uliho doi Darwishaigan uliho al-allama Darwishaigan yalo harmo universite ya Iran ngone sokana harmo na zionu wa iliwanu mzima hazalwa Andaluzi yani da huno Espanya iwasa hazalwa Bukhara
huno Iran. Yani hakauonesa wamahale maulama wailiwanu wazalwa Avicenne na Averroes wamahala wazaliwa na wande maulama mahu yahusu daraja juu yahusu hikma ya falsafa ya ulimwengu wa Kiislamu, wakana wakawasoma pia wakaujua za ilmu za daraja juu za Kiislamu pia. Alafu maulama wanu mzima hazalwa Espanya doi Averroes, mzima hazalwa Bukhara hunu harmwe Asia Central yani Iran doi Avicenne Ibn Sina. Uliho al-Allama Darwish Shaygan wanesokana ezilo muhimu dokana ze fikra za Ibn Rushdi zihansi alamanku harmwe hikma ya huwa wanazioni wa Ulaya harmwe zama za tende. Al-Allama Darwish Shaygan ngwenjezokana ngariju wao kana wakati wa hema enaj wakati wa hema ferengwe harmwe le bar la Europe abaka movement zinji za ufikiri ngabo wakaufikiri wabaki harmwe ila fikra za ya hikma za husu intikadi ya hedini ngabo wakaendelea na hikma ya utaha ya haki ya heze fikra zila wandu endeleo nizo. Halafu ze movement hizo zombili wala wabaki harmwe ila itikadi na wala wabaki harmwe ila utaha haki no kweli liza kutungesa ilmu itukuhe harimwa de bar la Europe. Halafu baka movement iporo augustilinya baka na kertulinya ze movement hizo zombili liza kutungesa wanazioni wa huwa heli bar la Europe wapuenga wenda hule wakananga wakautahe haki nga wabaki harmwe ila intikadi ya dini ne kudra. Halafu harmwe ze fikra za heze bwana za maulama mahu ya dunia wandu ikao wakautaha warengezo mbili wazitsanganye. Halafu waparwa matoniste le toniste wa wandu ikao wakautaha warengeze hikma wazitsanganye nga wakawabaki harmwe ila intikadi ya dini kwa chakawanza wakause wabaki harmwe ila fundamentalism nga wakautahe haki namna maisha endao ni haki ya kweli waheze ndongo tena vajama ulama wasa tena wakautaha warengezo mbili wazitsanganyise wazilulanise vadzima. Alafu ze fikra hizo pia humtsanganyo haki uno ukweli waheze ndongo harmwe dini ne hikma hutsanganya hizo tena vadzima yude kautungesa wandu hule harma ilmu. Ulio al-Allama Darwish Shaygan ngonesokana wanu wabaki harmwe hutahe haki no kweli da wanodunga ze fikra za Ibn Rushdi wano harimwa ze fikra za Ibn Sina ngonesokana hikma wiyo ikaukanti daraja na daraja na daraja. Ani wanodunga ze fikra za Ibn Rushdi wabaki harmwe raison ne logique ne haki. Halafu wanodunga ze fikra za Ibn Sina wakawa kanti ukana ze fikra wizo ngazikontiwa daraja zika hierarchik ngabo daraja ya heze fikra zine daraja heze fikra zine daraja na wanu wanazioni wahusu hikma na ilmu wanoaili. Al-Allama Darwish Shaygan ngonesokana livre saint yani ziozi tukufu za daraja juu yani akavumbua Qur'ani ne Injili ne Taureta ne Zabura ngonesokana ngaijojua itafsirilwa ni mru wa fikra za falsafa ngaijojua itafsirilwa ni mru mhu wa dini ngaijojua itafsirilwa ni mru ikao ngusifikirize ngo izo zombili hamwija ikao ze hikma zino kazina ujua zife falsafa ne dini uzoti hikma ikonga jojua zife umtanganya zombili hamwija wasuli daraja juu ya husu hikma ikawe kama nunge filosof hawe kama mrunge mrumu wa dini namna ya juko tafsiri ezio zitukufu hama mfano de Qur'ani ze tafsiri zao kazinao kasawa haukana haina mru nguelewa namna nyindwa jina haina mru gene namna yeye elewa donc ho tafsiri zio zitukufu za daraja juu ya bondo mbabano riparsao ze fikra tofauti za daraja za juu haukana haina mru ngene namna yeye jeleza harmu hikma ya hae reka yenge mru wa dini reka yenge mru wa falsafa haina mru ngene haki ya elewe he daraja ya ankli ya joshinda ya bembe. Donc rekamnunge mru simple ikao kati filosofu au kati mru muadini au rekange muadini au rekange filosofu ngena namna yeye ile wao ezio zenye tukufu za wasudi daraja juu au kaizio zitukufu zinu ngizo na fikra zinji za hikma za haju ze fikra zinu ndizo wanazioni wa huu wa Ulaya waja wakauzirenga wazitunde wahundurikana zo fikra mbili ikao zonga zambo kweli ye hikma
ne dini zinu fikra mbili za sawa, halafu wanazuoni wa Ulaya uzipara double verite ya hikma ne dini zinu kweli za sawa. Hulihodo wanazuoni wa Ulaya wonesokana vanu kweli mbili zojua zibambandrane, yani ze kweli zulu harmwe dini ne ze kweli zulu harmwe hikma zokiri wakati zende hata zibamandana na bala haina nzima bala ila kweli. Halafu yude yakautsongesa wanazuoni wa Ulaya wende usoni harma ilmu na hikma haukana ngabo wazingara ze kweli zulu harmwe dini ngabo baki harmwe ze kweli zulu harmwe hikma ni hikma do njia ya tsansanumwe ya harmu mnofu wa utaha ya haki ono de nurambo falsafa. Halafu ze kweli hizo zombili deza kutsongesa wanazuoni huu wa hele barla Europe wenda usoni zokiri kweli mbili zibambandrane. Halafu hulihu al-allama Darwish-Shaygan ngonesokana harmwe entia Faransa mjini Paris karni ya 12 wenda karni ya 13 baka alimu mhu hansiwa special harmwe universite ya Paris ikawa hakautunda ze swana no mwendelo soni wa heze swana ikawa hansiwa ya alimu kana waidi ya balia ze fikra za Ibn Rushdi harimwa ensi ya Faransa. Uliho al-allama Darwish-Shaygan yalawa huno Iran harivumbulia enamna ze fikra za hikma za ilmu ne falsafa za kaunja Faransa ngarjuenda rauzisi al-allama Jean-Pierre Faye kawi filosofu muhum Faransa yareleze hikma enamna ya kawenda harimu alibarla Europe. L'Europe a rendu aussi à son tour, non pas justice, mais aussi le rendu du langage, là où il affluait, puisque certains textes de Averroès, parmi les plus cruciaux, le texte qui s'appelle le Grand Traité sur l'âme, Shar Kitab al-Nafs, qui commente Aristote, nous ne l'avons que dans la traduction latine de cet Écossais venu à Palerme, passant par l'Université de Paris et Cologne, etc., et Naples, appelé par l'empereur Frédéric II, Stauffer. C'est là qu'il y a cette définition du sujet mouvant, subjectum movens. Je pense que c'est un des tout premiers, peut-être le premier texte qui définisse le sujet, concept qui a l'air tellement occidental, et évidemment qui est un peu notre clé, qui est ensuite le grand concept de la pensée allemande de l'âge romantique, la grande philosophie allemande, européenne, pour ainsi dire, point culminant du pensée en Europe. Le subjectum movens, vous voyez, ce sujet mouvant qui définit l'intention lorsqu'elle est comprise. Cette intention qui se comprend elle-même, c'est ça, c'est nous. Au fond, c'est une sorte de caméra de la pensée, capable d'explorer l'espace et le chemin du temps, et de suivre les figures qui sont matériellement notre pensée. Car c'est ce que Averroès appelle l'intellect matériel, en traduction latine, là encore, intellectus materialis. Toutes ces étranges et belles définitions sont objet de débat avec une telle âpreté au XIIIe siècle que, bon, l'Europe se construit sur ces étoiles. Au tafsirizo al-allama Jean-Pierre Faye yawone saban al-allama ngone sokana libarla Europe wa rejezo wenyi side sharia shade lugha ya he o mahala zenungu zinu zalawa, yani al-allama Jean-Pierre Faye ngonzo sokana libarla Europe bande wasawani kwa ilmu no wanuarabu wakanza warejize amana o mahala yalawa ngamjobenua izo al-allama Jean-Pierre Faye yawone sabanu shanga mtendo ntafsiri rangu. Al-allama Jean-Pierre Faye ngone sokana harimwa za hikma za he ziazma al-allama Ibn Rushdi ya zanziha harmweziyo ikao za hikma zinu zikawonesa daraja juu ya husu roho, yani de nafsi. Al-allama Ibn Rushdi hakahanzi hashu ikaushopara Shar Kitab an-Nafsi yuniko ufumbu haku roho ngarijua roho ani nafsi ekaisai ilawa harmwele gobolino le gobolino lo wola sonti pia suisha mdokana emruwe sala we nafusi. Basi Ibn Rushdi hakaweleza hikma za daraja juu za husu nafsi roho wiyo. Al-allama Jean-Pierre Faye ngombokana izo Ibn Rushdi yanziha harimwa izo ikao izo Ibn Rushdi hakautafsiri izo Aristote yakaihamba, yani zinu za husu nafsi zinu Aristote hakazamba, alafu Ibn Rushdi hakautafsiri ya zanzihe lugha sharabu yaipare isimu Kitabu an-Nafsi. Alafu al-allama Jean-Pierre Faye ngombokana eshiyoisho Kitabu an-Nafsi washipari sambavi harimwa tafsiri wa Kilatini ikao itafsirunwa ni Ekose, yani mndu yalawa harmwe bavu ya Ekos
bavu Ecosse ngo harma Faransa na Ngerezani ikao emruwa hakala wa Palermo uliho al-allama Jean-Pierre Faye ambao ngombokana zinu Ibn Rushd ya Zanziha harimwe ezio zinu alkitab an-nafsi waziparisa harimwa tafsiri za zio zanziwani alimu yalawa hunu Ecosse hunu Ngerezani ikao halaha Palermo hoja ihongerezani haubirlia ani Palermo yo mji ulo hunu Itali halafu haubirlia harmwe universite ya Paris harmwe ya Faransa alimuoi habirlia Cologne hunu Almanya hende Naples hunu Itali babo woi alimuoi haparone mfaume Frederick II Alma Stauffer hampara ezio alimuoi yanziha o alimuoi yakobirlia harmwe emiji mihu yinu ya Europe ya kautsongesa ondwa Paris tafsiri za hezio za kazanziwa harmwe shio sha Ibn Rushdi iporwao kitabu an-nafsi haukane alimuoi wa Shingereza ikao hala Palermo huenda harmwe emijinu na ivumbua banu alimuoi izo yanziha hatafsiri mataraja munusu ya karmwe zio za Ibn Rushdi haya tafsiri shi Latin yani haya tafsiri he lugha ya daraja juu ya kimanzishi ya hele barla Europe al-allama Jean-Pierre Fengone Sokana harmwe shio shahe alimu ya kuzungule mijinu bandu bano wako Parisa ubenufu wa he tafsiri ya he sujet mouvant yani subjectif mouvance yani he lugha shkomori unwani zidi sawa yani unwani kao ngazi tiomru influence yani tionwani kao ikanti mbandu bazima banunga bo fikra ikao ndu ishaze fikra zila fikra ila yokana tafsiri zinji bayo ndio namba okana ya unwani ya subjective mouvement indi yakutsongesa wandu wajue wafikiri hako na zinu emanzishano yanu yarengo harmwisho sha Ibn Rushdi alimuoi Stauffer yakau ubenu he lugha ya shi Latin lebar la Europe wajua Paris yabo yani fikira zidi sao unwani di sao yo haina mdu yo tafsiri namna yeye elewa alafu al-allama Jean-Pierre Fengone Sokana bandu mbahandu bakauzali haniha emisinji ya fikra ya daraja juu ya hele bar la Europe halafu yinu subjective mouvance bandu mbahano bakae elakile mifunguo ya he ze fikra nkuu za he bar la Europe atazawasili daraja ya juu ya husu falsafa na fikra ya hemdachi yani dema alma eshkomor yoporwa dachi yani shi alma yoporwa dochi alafu waze watu amba mdachi al-allama Jean-Pierre Fengone Sokana kana inu subjective mouvance inu de ikotsongesa mruha amini hadhibiti ndondondro zile ankli ya saya elewa inu hama kamera ya husu ankli ngarjo kamera yo filme haina mbahindu ya sanjia kamera sa filme ilandi yo ujuko utsahutunde welewe basi inu subjective mouvance inu hama kamera ho wongwe ngaitundao yangalia ezaribiria ne kweli ya ziazma lonizo yode falsafa daraja juu ya hili bar la Europa hususan ya kanemdachi yatsongesa wanjia harmwa daraja juu za maendeleo hata ya wakati wa he age romantique yani wakati wa njia harmwa uhanzi hazenye tamaduni za he maisha hawe namna yaliyo ili zenye tamaduni zila ziki harmwa maanzishi ya uonesa maisha ya haufanya ze Roma yani age romantique yoika wenda hata wakati wa he 18e siècle des akawadisa albar la Europe wanjia harmwe embana ya wanzi hai maisha zilo walonizo rezenjema rezembi wafanye hama kamera de la pensée hama kamera huso wongwe ngarjoka na hali kabjaka filmu kabjaka television kabjaka ze cinema zinu donc ze cinema zakaya ze filmu zakaya ze Roma donc wakati wanjia harmwe bwana hezo Roma ya wanzia ze maisha zao kwa wasuli harmwe daraja juu swafi ya husu fikra na falsafa haukana zila wafanyao wahisa ngwajua watangaza zila fikra zao ika hama kamera ya wongwe ngarjukana kamera ka sa filme harenge abasi ongojo elewa donc yodi aka kamera ho wongwe ino subjective mouvance zino fikra zandi sarma Ibn Rushdi uyadi mu Islam yakotsongesa libar la Europe listan rabi ulivo inde mifungu ya husu mwendo losoni wa husu ya ankline hikma ngamrejeini sintindendondoro izo al-allama Jean-Pierre Fengone Sokana ulihondi izo Ibn Rushdi yanziha ngone Sokana inu subjective mouvance inu hama kamera ya huso wongwe ikao ngaishindao ibiri ifilme izo mra shinda ya elewa ya ubira harmwe nzia ya ho wakati ani wakati wa riviria pia donc et subjective mouvance inu hama kamera ikao ngaitundao maisha ya riviria pia injio explore ani inu hama kamera ilo moni wongwe dazila
abal hasani shadhili ya zamba harmwe kulubul arifina laha uyuni zemiyo za hewa juzi ngizo na matso yani yondio daino une subjectif mouvance oui ndio harmwa kasida ya abal hasani shadhili we hakamfumatso haka savamhu yakau endelene zimbwana za hitorikati shadhuli halafu onrodo mteshe ukanange mfumatso na ngondo na mbwana za daraja juu za ilmu na hikma bayaonesa ukana zemiyo za ho wajuzi izongizo na kamera ngizo na matso ngono ngazionao yo falsafa daraja juu yahusu sufism daino ya hitorika yo demana harimwa ebakea bili na kawonesa ukana Ibn Rushdi we Averroesi hakaha somo izyo zahe wanaziona kwa mtendea kina Imamu Ghazali na wala kaubihanya zenongoza husu sufism zitwarika ni izyo za Aristote ni hikma akauzi melange haukanem ema savama huma islamu masufi wala harmweze afiri za kitwarika zinu Shadhuli, Kadri, Rifai, Dandarawi filosofu wakawatende hali kabla raha Averroesi jazalo halafu yo Ibn Rushdi hado ipara intellect materiel eshi latini oporo intellectus materialis ulihondoi al-allama Jean-Pierre Faye halafu al-allama ngoneso kana ze ndongo zinu za ushangaza zinu zitongesa vaandisa mibambandrano harimwa lebar la Europu kao lijali kauzaya ze hikma za juu za ulekeza lebar la Europu au 13e siècle ze hikma hizo zikihamanyora haukana zibiri harmwe miji mihu ya lebar la Europe daino miji na ivumbua manu Paris, Palermo, Padoue emijini wavumbulwa manu ikahamanyora ani formu ya hayo enamna zenongoza kansi ikahama etoile ikahamanyora ya kauza gaza ze fikra zinu za Ibn Rushdi bandia zi sawandwe sawazelewa ino kamera de la pensée yani yo kamera ilo mwoni mwongo ikao ngainjoi tundu zeno zariviria pia harmwe maisha rizo rasoma harmwe dini rizo rifanya harmwe maisha hatu alafu hizo deza kuchazitungese bara la Europe wajua fikiri wanja mbamandano ya majadiliano ya hikma hata wajua wasuli daraja maisha walonayo leo haukana wakati hiyo au 13e siècle karne ya 10 zifikra zila zikahama nuru za kauzagaza haukana emiji ya enzi ya hele bara la Europe wakaoblige wendele na majadiliano ya utukuza ya ilmu. Pour tout musulman, Dieu est unique et sa volonté est toute puissante. Cette théologie est très éloignée des spéculations de la Grèce antique sur la nature divine. Mais sous l'influence des califes abbassides de Bagdad et des philosophes musulmans, la traduction et l'étude des textes athéniens jettent un pont entre les cultures antiques, arabes et européennes. Parfaite illustration de ces rencontres des cultures, l'art médical lui aussi emprunte les chemins du savoir qui passent par le monde arabe. Ce n'est pas une tare pour la médecine arabe ni pour les arabes eux-mêmes de dire que la médecine arabe est basée sur les principes de la médecine grecque. C'est un point de vue de civilisation et un point de vue scientifique auquel il faut croire. C'est une erreur très répandue de dire que la médecine arabe est complètement autonome, même si malgré tout il y a un fond de vérité. Elle a d'ailleurs une valeur prédominante sur les autres médecines tout au long des siècles passés. La médecine arabe a commencé à Sumer, puis les Akkadiens l'ont emprunté, les Babyloniens et enfin les Chaldéens au temps de Nabuchodonosor, dont le royaume a été dévasté par Alexandre le Grand et par les Perses. Les Grecs ont pris ce royaume aux Perses, ils ont ainsi développé la science et surtout la médecine. Les premières bases de la médecine sont grecques et nul ne peut nier cette vérité. C'est d'ailleurs un honneur pour nous de dire que nos références sont authentiques et de constater que la médecine arabe provient d'une médecine aussi ancienne. La science en général et la médecine en particulier proviennent de l'esprit de l'homme, que ce soit un homme grec, musulman ou non musulman. Mjusana ni tafsiri mbabi izo al-allama Kamal Tawfik al-Shamarai yakawonesa ikao wiyalimu mhu yalawa harmwe universite ya Baghdad harmwe ensi ya Iraq. Shakabla ya unjia harmwe tafsiri ya al-allama mjonesa fikra mshinzi za tekelezi wa banu ni mafilosofu. Ema umlama mahungo onesokana. Ema isilamu wansi pia wakubali ukana Mwenyezi Mungu ye mzima na zemvuzahe kastina shirika yani zenongo pia sitohamba zilabo mguju ze fikra zinu ema grek yotsideheli wakaufikiri harma mkabala wa dini wakana namna ndrojina ya ufikiri
ya ujueza tataya halafu enamna sisi rakaufikiri ukana zenongo pia zilawabo mgujuu Magrek yani wa Yunani wa zamani kabla raha Mtume Muhammad ejaja kabla raha Isa ibn Maryam ejaja enamna wakaufikiri wakaujua kananga bonamna ya utunda zenongo zartatsalia batsina ukana haina nongorto bezaritso beha bomguju rahari jazitunda yo harmo mkabala falsafa izo ndizo alimu huwa ya filosofi akowonesa banu commentaire sharanzi ensongesa ya he makhalifa wa Baghdadi wa he dawla al-Abbasiya ensongesa ya hao ya utukuze ya ilmu ya urenga ezio za he wanazioni wa Yunani wa tafsiri he lugha ya Arabu ija ikaunganya ula ustaarabu wa utamaduni wa Sharabu nele bar la Europe ikahama miromili ardhi mbili uzangulwa ni mro waja wakautia pont itanganye zenye starabu zilazo mbili yani haubenua mbabe commentaire ya he mafilosofu wakauone sabanu ngone sokana baadia Islamu wakawe hansi ukana haina ndongo wafanya ozilabo mguju kwa jakauta watunde shema Grek wa Yunani wakaufikirukana no bani lazima tunda zentongesa haina ndongo tsoriha Mwenyezi Mungu ndo atsenda hamba nguo mru halafu adomba zilandizo mgwanzao ndo atsende hajiremme upandoni hau hajangamiza adomba izo ndizo mgwanzao halafu Magreki wakautsa watunde wajueze ntongesa haina ndongo watsoziriha bo mguju halafu zenye tamaduni za he Magrek baadia zisazanziwa harmazio za daraja juu wakati wa he dawla la Abbasiya makhalifa wajawarengezio za Yunani za hunu Greece wastafsiri he Sharabu yikaha mapo ezio zila zikaha mapo zakaujazi unganye utamaduni wa Europe na utamaduni wa Sharabu haukanezio zila waza tafsiruna ne dawla la Abbasiya ezio za he wanazioni wa Yunani waza tafsiruna ne dawla la Abbasiya zikaunganya ustaarabu wa Greece na ustaarabu wa Sharabu na wekaramba ustaarabu wa Greece wudu ustaarabu wa hele bar la Europe halafu ikauja yunganye bala wanazioni Maislamu warenge erele warenge zimbwana za ilmu huenda usoni maadia wasa warenge zila wala Magrek wakautunda watahe haki haina ndongo ndrotso ambokana zilabo mguju ndrotsoja hafanya ndongo za tuladhimu adomba zindizo mgwanzao na zilako benza yafanya hizo za tuladhimu halafu hu munganyo huo wa huso ustaarabu wa Yunani hunu Greece hujarmo ustaarabu wa Sharabu umunganyo huo ikaha mapo uduba kauja bazali hanyihe umwendolo soni wa daraja juu wa huso ya ilmu ya huu nono ikao ya ilmu ya huu nono iviri tena hujaharima zenti za Sharabu huenda usoni yani baadhi ya jitihadi zafanywa na wanazioni wa huu Magrek baadhi ya zijazi tafsiri wa Sharabu za ilmu za daraja juu ziviri hujarmo zenti za Sharabu unono waandisa urenga mvuu harima ulemengu wa Kiarabu ya wekaramba ulemengu wa Kiarabu udu ulemengu wa Kiislamu baadhi yao al-Allama Kamal Tawfik Samarai harengo mrongo ikao woi savamhu wa husu medicine wa he ulemengu wa Kiislamu yalawa harmwensi ya Iraq homjini Baghdad woi lilibea la daraja juu la ilmu hamanda warakana mwenye baraka دون شك وليس معابة على الطب العربي. العلامة كمال توفيق السمراي ngone sokana ilmu ya huso unono harmo warabu hawe ilmu jimla harmo warabu unsi unkonyofu ya wone sokana kaitu henda haraka haukana ilmu ya Kiarabu ilmu jimla hususan de ilmu ya husu unono ya Sharabu ngaiji bazeu harima ila mishinzia he ilmu ya he Magrek ya numaoni ya istarabu ya civilisation yani ustaarabu wa nitamaduni za kiwandu na ustaarabu wa kisiansi ya ilmu ilazimu mtu ya amini yani al-Allama Kamal Tawfik al-Samarengo ni sokana ekaleo ya ilmu ya husu medicine harmu ulemengu wa Kiarabu ngaendo hambavi yani kaitwenda haraka hamade ya Occident ukana harmu medicine Occident sawa wasu daraja ya hule harmu hondoza husu operation na daraja juu ya husu biology ikao sisi abasanga sina retard nyingi alafu Kamal Tawfik ngone sokana ekao leo ngarambao kana ngasi wakonyofu ani kartiwa pesi harma ila ilmu ya husu medicine wanungwambo kana ribaki harma ila mishinzi ya hema Grek ngone sokana nono yinu ndongoza husu ustaarabu na civilisation ya tsongesa wandu watushinda wenda haraka helinu alafu al-Allama Kamal Tawfik al-Samarengo ngone sokana wanu waji trompeo wanungwa ngwawe wao haukana wanungwa mbao mabangweni ukana emana ya ilmu ya husu unono harma ule mengwa Kiarabu itwenda usoni haku
ngabo kungi autonome ani kaitina mishinzi itsojibakia hayo yoche kaitutsa hitunde zengilimu zindwa jina alafungo nesokana banwandu wanu wajitrompe ubu ambokana elimu yinu ya honon wa Kiarabu yinu ya hao waoche wakati kao yinu wakaurenga bazi hao emishinzi ya elimu ya honono wa Kiarabu yinu wa irenge ni magreki izo ndizo al-Allama Kamal Tawfik al-Samarai ya onesobanu yala waharmwe Universite ya Baghdad baishwa izo ndwamba onga bomba kweli mbabi ani haukananga bo mishinzi ya elimu za unono za Kiarabu ikao kwa jazirengane magreki sha ngabo zinjitena wazirengane magreki izo dizo al-Allama Kamal Tawfik ya onesobanu kana za elimu ya husu medicine ya Kiarabu walonio hauze elimu jimla za Kiarabu waloni izo emishinzi ngabo ikao warengene magreki alafu ngabo wandu wambokana no emishinzi inu ya haisha Arabu baisha kaijarengana magreki alafu wambokana baisha ngabo mbakweli mbabi au kana ngabo nusu wazirengane magreki nusu ilo mishinzi ya Kiarabu au kana ngone sohano kana ekarula zarangali harmwe zengilmu za husu medicine ya Sharabu ngabo mishinzi ya hao bao ya ho Arabu ikao ishindi influence ya medicine ya henda hata siècle zinzamu iso hata waula yaba waje warengete na watukuze donc ilmu za daraja juu za husu unono waula ya waloni zonga bo mishinzi kauyo ya Sharabu ikauyo timishinzi ya Shigrek ulihu al-Allama Kamal Tawfik al-Samarai al-Allama Kamal Tawfik al-Samarai ngone sokana ya ilmu ya husu unono yani medicine ya Sharabu ya andisa Sumer harmwe ensi ya Iraq ijairengwa ne maakadien womji waka Iraki hale ijairengwa ne ma Babylonien yani Babiloni yode kapitali ya Iraki hale bavuila hale ilo poro Mesopotami kapital Babylon halafu ma Babylonien waje warenge ya ilmu ya husu wa unono baadhi yao ijairengwa ne Makaldin wakati wa Nabucodonosor womfaume ya kaya harmwe bavuila ya Mesopotami Makaldin baada waja wa irenge ufaumeni wa Nabucodonosor uja ko uranganyiwa ni Dhulkarnain Alexandre le Grand do yuporo al-Askandar harmwe Qur'ani yuporo Dhulkarnain harmwe Sharabu harmwe tareha yuporo al-Askandar harmwe Shifaransa yuporo Alexandre le Grand al-Askandar wa Alexandre le Grand haja haranganya ufaumeni wa Nabucodonosor harengo ustarabu wa husu ya ilmu ya husu ya medicine mafursi tena wa Iran mapersi wa Iran wadubu tena waranganya tena ufaume wa Nabucodonosor warenge ya ilmu ya kanema akadien alafu yondo bahano ya ilmu ya ujaitukuhe harmwe mafursi wanu mapersi na wanu magrek Alexandre le Grand wao dahunu Macedone yo arvu ilo bavuni mwa Grèce en ilmu ya medicine ya kaujirenga ni magrek wa irenga wa develope yu Alexandre le Grand Dhulkarnaini ya kaujirenga ya ibehe harmwe enti ya Grèce vahe mafursi wa kaujirenga na Nabucodonosor donc omshinzi wa ilmu ya daraja ya juu ya husu medicine kangaranzora angalie haki inu ikaurengwa harmwe Makaldin wakati wa Nabucodonosor haukana ufaumeni wa Nabucodonosor uranganyiwa ni Dhulkarnaini harenga ustarabu wenda Grèce ujaurenganyiwa tena ni mafursi warenga ustarabu wenda Persepolisi huno Iran alafu wakati wa Alexandre le Grand wa Dhulkarnaini haja haranganya mapersi tena harenge ustarabu tena wakana mapersi wandwandi so develope science harimwa Yunani huno Grèce donc ustarabu wa daraja juu wa science ukandi so develope huno Grèce bandia Dhulkarnaini hanjia harenge zenye starabu zila pia wakati wa angazia uliho al-Allama Kamal Tawfik ngone sokana emishinzi ya kweli ya kiscience ya base ya medicine ya ho ilmu ya ho so unono emishinzi ya kweli yandisa harimwa enti ya Grèce ukana armwe emijila na ivumbwa handani ranzi Sumer Akkad Babylone yani kai melange na nyigangi nyinji shaila mishinzi ya kimedicine swafi ya kiscience ya kweli ya science ya husu medicine yandisa harmwe enti ya Grèce na huliho al-Allama ngone sokana kabati mraju shinda ya shindane zekweli zinu na ufahari wa hatu harimwa sisi wa Iraki ani sisi wa Arabu huone saukana umahalara kaurenga zengilimu zinu rikaurenga harima mishinzi ya kweli izo dizo al-Allama Kamal Tawfik al-Samarai yaone sao ukane mishinzi ya ilmu waloni yo ngwajifahari ukana ngio mishinzi ya kweli ukana wairenge na mishinzi yandisiwa ni magrek na ufahari wa hao wajo subuti waji tukuze ukana warenge mishinzi ya kweli ndomba hanu mraona ukana kweli emishinzi ya husu unono wa ilmu ya husu
medicine ya Kiarabu inu mishinzi yako ili haukana yandisa hule hata ija ikaulekezwa ndondondo ne magrek ngesa ila waja warengere levu wakati eza hema grek za daraja juu za Claude Galien wakati za rengwa za tafsirilwa na wanazioni wa Kiislamu halafu Arabu warenge yabo daraja juu wakati Warabu wakaurengere levu wa Ibn Sina waja warengere levu wakati wa parsezio za Claude Galien. Al-Allama Kamal Tawfik Al-Samarai ngone sokana ya ilmu ya science ikaru nzara angalie hujimlifu hayo ya husu medicine yani unono ikaru ngaranzori vumbu basi inu ijaha ankli ya mwanadamu yani mwanadamu diabalie ankli ya hikma ya husu ya ilmu ya husu unono reke mwanadamu ya Islamu rekai greki rekai tisilamu sha hikma inu mwanadamu diabalia hikma husu ya ilmu ya husu unono. Al-Allama Kamal Tawfik Al-Samarai ya lawaharmu University Baghdad ngone sokana inu ibaliwa ni mwanadamu rekai Islamu rekati Islamu sha mwanadamu diabalia hikma ya husu ya ilmu ya unono. Galien converse ici avec Averroès. 10 siècles séparent ces deux figures tutélaires de la médecine qui se rencontrent sur les chemins du savoir. Née en Grèce avec Hippocrate, la science médicale se développe au 8e siècle à Bagdad. Les Arabes viennent alors de conquérir la ville de Gondéchapour, un important centre médical où se côtoient des philosophes néoplatoniciens en exil, des chrétiens nestoriens, des juifs, des hindous. La somme de leurs connaissances, traduite et commentée par les Arabes, sera diffusée en Europe à les écoles laïques de Salerne et de Montpellier. Claude Galien nguhadisi dana Ibn Rushdi wakati kao karne kume leza wanzausa yaani lepanza la Claude Galien na Averroès wa Ibn Rushdi bakaubira karne kume yaani mahashihwe. Claude Galien haja babiri mahashihwe ngendabo Ibn Rushdi yakahuja na ungwa hadisiyo yani mahadisi yao yavumbuwa izo de yan ilmu haukana Ibn Rushdi harengezio za Claude Galien hasomu haelewa ngamweshelezo ndonondo maulama mahu na wavumbuwa banu wanu wenji wakama ulama wakau matwabibu Ibn Sina Ibn Rushdi wa matwabibu halafu maulama wanu waonesokana zinu surwa ya mbili nkuu za husu umwendolo usoni wa husu unono Claude Galien na Ibn Rushdi na ongwa hadisiyo yani huliho Ibn Rushdi haja harengeze bwana za Claude Galien huenda usoni wanua kombe umwendolo usoni wa harmwenzia ya haya ilmu ya husu unono Claude Galien wa Grek Ibn Rushdi wa Islamu Marabu halafu ya ilmu ne hikma ziparsanon ziani harimwa Ibn Rushdi na Claude Galien ya ilmu ya husu science ya medicine ya andisa harimwa enti ya Yunani hunu Grece izalwa ni Hippocrate de ya andisa halafu ijairengwa harmwe karniana ni homjini Baghdad harmwe enti ya Iraq no Warabu wakati Warabu warenga mji wa Gondéchapour wakati huo maulama mahu wa falsafa wala wa harmwezi nsanansa za dunia ranzi maulama mahu ma chrétien ani da wanu adunga dini ya Isa ibn Maryam ranzi maulama mahu wa kauzingare tareha mayahudi ranzi maulama mahu wa hindi wa parisihaniha bazima wakabadzima harimo mji wa Gondéchapour wakau wende sausoni ye hikma baadhi yabo zihazizo za lawana na Warabu zija zikauja zirengwa ni maulama mahu wa ile bara la Europe wazisomese harmweze likoli ikaonga zikubaliu ze fikra za daraja ya juu za heze hikma za wanazioni wa huwa dunia yani zilikoli ikaonga zisomesa haina hikma daraja juu harmo ensi ya Itali baka omjini Salermo harmwe ekoli ya medicine ya Salermo baka harmwensi ya Faransa omji wa Montpellier ikao wanu warenga zembwana za hizi hikma za maulama mahu wakaendelea nizo izio za daraja juu za tafsiri wa Sharabu zikazi tafsiri wa heshi Faransa heshi Itali zikausomeswa harmweze ekole laïque za he le bar la Europe usiku leo ngarikazo kifubanu ngarjo endelea usiku sa ebakia eyane yahusu l'islam et l'occident le chemin du savoir yani do silamu ne ulaya enzia he hikma enamna ilmu yendao mkabazimana Izdin Abdussalam harmweze mikro harmwe kabin technique daiwa